ये हो गया 709। इसका बैक कंप्रेसर मार रहा था, बैक कंप्रेसर मार दिया था, उसका मोबिल खा रहा था, गत्ता सब बेकार, कला कला टर्बो सर्वो सब बेकार हो गया। टर्बो में भी थोड़ा लग गया। यह पिस्टन, साइड पिस्टन, ऑयल पम्प, चैम्बर, हेड, वेल्व, टिपिट कवर, चिड़िया, ऑयल पम्प, हेड गास्केट। এটা আমার পিস্টন। মোবাইল ফিল্টাৰ খুলিম এতিয়া। মোবাইলৰ কেমেৰা ইমান খাচ নহয়, ভাল নহয়, ঠিক আছে। এইটো মোক কাম কৰা ল'ৰা এটা, চাৰ্ট মোৰ পিন্ধিছে, কাম কৰি আছোন ক, কাম কৰি আছে। বনাবলৈ কিবা থাকিলে চোৱা। ধৰ